paesi, in tutte le città della Galilea. Lis 4,18. Luca 4,18. L'esprit de... C'est Jésus qui parle maintenant. È Gesù che parla adesso. Il est dans le temple. È nel tempio Il prend le livre. e prende il libro. Il lit. L'esprit du Seigneur est sur moi Lo Spirito del Signore è su di me, parce qu'il m'a oint perché mi ha unto pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. per annunciare la buona notizia ai poveri. Il m'a envoyé Mi ha mandato pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, per guarire quelli che hanno il cuore spezzato, pour proclamer aux captifs la délivrance per proclamare ai prigionieri la liberazione et aux aveugles le recouvrement de vie, e ai ciechi il recupero della vista, pour renvoyer libres les opprimés. per mandare liberi gli oppressi. Amen. Amen. Je prends le verset 10 de Acte 38, on va finir par là. Atti 38, versetto 10. Acte 10, 38. Atti 10, versetto 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Sapete et de force come Dio ha unto di Spirito Santo e di forza Jésus de Nazareth, Gesù di Nazareth, qui allait de lieu en lieu che andava di luogo in en luogo faisant du bien, facendo del bene, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. guarendo tutti quelli sotto il diavolo, L'impresa. L'empire, l'impero l'impero del diavolo. diavolo, Car Dieu était avec lui. che Dio era con lui. Tendre Père Céleste, merci. Padre Celeste, grazie. Tu as envoyé ta parole Tu hai mandato la tua parola et ta parole est guérie, dit les Écritures. e la tua parola guarisce, dicono le Nous scritture. recevons ta parole aujourd'hui. Noi riceviamo la tua parola oggi, Que che cette parole amène la guérison questa parola porta la dans guarigione toutes les dimensions de notre être. in tutte le dimensioni del nostro essere, Esprit, spirito, âme anima et corps. e corpo. Au nom de Nel Jésus. nome di Gesù. Mais nous sommes là, Seigneur Jésus. Siamo qui, Signor Gesù. Toi qui baptises du Saint-Esprit et du feu, Tu che battezzi di Spirito Santo e di fuoco, manifeste-toi. manifestati. Pour ceux qui ne sont pas encore baptisés du Per Saint-Esprit, quelli che non sono ancora battezzati di Spirito Santo, baptise-le. battezzali Du Saint-Esprit et du feu. di Spirito Santo e di fuoco. Au nom de Nel Jésus. nome di Gesù. Nous nous recommandons à toi, cher Ci Saint-Esprit. raccomandiamo a te, Spirito Santo. Toi qui es maintenant, dans ce moment précis ici, Tu che sei in questo momento preciso qui, dans nos vies, nelle nostre dans vite, cette salle, in questa sala, nous te prions maintenant. noi ti preghiamo, Nous t'en adesso, supplions. ti supplichiamo, Fais-nous du bien. facci del bene, Visite-nous. visitaci, Touche-nous. toccaci, Transforme-nous trasformaci radicalement et radicalmente draconnièrement. e draconeamente. Au nom de Jésus de Nel Nazareth. nome di Gesù di Que la vie Nazareth, de quelqu'un che la vita di qualcuno change maintenant. cambia adesso. Ceux qui sont dans la salle, Quelli che sono nella ou sala ceux qui écoutent ce message par la vidéo, o quelli che ascoltano questo messaggio Au in nom video, puissant de Gesù nel di nome Nazareth. potente di Gesù di Nazareth, nous te prions, Seigneur. Saint-Esprit, ti preghiamo, Signore, Spirito confirme la Santo, parole conferma la par des parola signes et des con prodiges. segni e prodigi. Au nom de Nel Jésus. nome di Gesù. Amen. Amen, Amen. amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit, s'il vous plaît? Acclamare lo Spirito Merci, Santo. prenez place. Prenez place, Prendete merci. posto. J'ai intitulé mon message Ho intitolato il mio messaggio Le Saint-Esprit sur nous. Lo Spirito Santo su di noi. Dis avec moi, le Saint-Esprit Di con sur me. moi. Lo Spirito Santo su di noi, di con me. Scusate, se ammazzo questa mosca che mi disturba, è un peccato? Eh? Sì. No, domanda. Sì. Si je tue ces mouches qui circulent là, c'est un péché? D'accord, on continue. Andiamo avanti. Il y a Lila qui dit si, si. Sì, sì. Alléluia. D'accord. Le Saint-Esprit sur moi. Dis avec moi, le Saint-Esprit Di con me. sur Lo moi. Spirito Santo su di me. On déclare avec conviction. Chiaralo con convinzione. Le Saint-Esprit sur Lo moi. Spirito Santo su di me. Avec foi, le Con Saint-Esprit sur fede. moi. Lo Spirito Santo su di me. Amen. Amen. Nous avons intitulé cette année Abbiamo intitolato questo anno l'année du Saint-Esprit. l'anno dello Spirito Santo. Et le Saint-Esprit m'a parlé il y a 3, 4, 5 semaines passées. Lo Spirito Santo mi ha parlato 4-5 Quand il m'a settimane dit, fa. tu ne prêches pas, mais tu es venu prophétiser. Tu non predichi, ma sono venuto a profetizzare. Et j'avais déclaré que j'étais venu pour prophétiser. E ho dichiarato appunto che sono venuto a Et profetizzare. ma prophétie était E claire. la mia profezia era chiara. Ce que je ressentais dans mon esprit, Quello che sentivo nel mio spirito, le temps de repos est arrivé. il tempo del riposo è arrivato. Curieusement, Curiosamente, quand je voyais maintenant de gauche à droite, Quando vedevo j'entendais même des pasteurs qui m'appelaient, qui parlaient aussi du repos. a destra e a sinistra sentivo che i pastori che mi chiamavano parlavano del riposo. Je dis, mais gloire à Dieu. Ho detto gloria a Dio. Donc nous sommes dans les temps. Siamo veramente Dio nel nous aide. tempo, che Dio ci aiuti. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Qual è il problema adesso?
Comme nous avons dédié cette année au Saint-Esprit, come abbiamo dedicato questo anno allo Spirito Santo, nous avons passé notre premier semestre abbiamo passato il nostro primo semestre, qui n'était pas che facile, non era stato que facile, nous sommes passés dans une zone de turbulence. siamo passati in una zona di turbolenza, Mais gloire à Dieu, gloria a Dio, dans la zone de turbulence, nella zona di turbolenza on ne construit pas la maison. non si costruisce la Nous casa, passons cette zone. passiamo questa zona. Alléluia. Quand vous allez dans l'avion, Quando andate nell'aereo, zone de turbulence, c'est pas un moment intéressant. la zona di turbolenza non è un momento interessante, Mais ce qui est important, ma quello che è c'est importante l'atterrissage. è Alléluia. L'atterrissage d'arriver à Quando si la atterra. destination. è per arrivare a destinazione. Que nous sommes atterris dans ce deuxième semestre. Abbiamo atterrato in questo secondo semestre. Le Saint-Esprit m'a parlé, je voulais parler de la prière dans ces 3 jours. Ho parlato della preghiera in questi Ma di 3 no. giorni. Parle de moi. Ha detto no, parla di me, ha detto. Le Seigneur Jésus m'a confirmé cela. Il Signore Gesù mi ha dois parler. confermato, devi parlare. Parce qu'il vous est avantagé, Perché disait Jésus, vi è molto vantaggioso, ha detto Gesù, pour que je puisse m'en aller. affinché io me ne vada. Si je ne veux pas, Se non vado, le Saint-Esprit ne viendra lo pas. Spirito Santo non verrà. C'est à votre avantage. E questo è un vostro vantaggio. Alléluia. Et le Seigneur dira encore, E il Signore dice ancora, j'ai encore beaucoup de choses ho ancora tante cose pour vous dire, da dirvi, mais vous ne pouvez pas les ma supporter. non potete sopportarle. Lorsque le Saint-Esprit viendra, Quando verrà lo Spirito Santo, Lui il va vous enseigner toutes choses. insegnerà tutte le cose. Hello? Ça veut dire qu'il y a des Vuol choses, dire che ci sono delle cose, pendant que nous sommes sur la terre, mentre siamo qui sulla nous n'allons terra, pas les comprendre. non possiamo comprenderle Sans le Saint-Esprit, senza lo Spirito nous Santo. ne pouvons pas les vivre. Non possiamo viverle Sans le Saint-Esprit, senza lo Spirito nous ne pouvons Santo. pas les pratiquer. Non possiamo praticarle Sans le Saint-Esprit, senza lo Spirito nous ne pouvons Santo. pas Non l'expérimenter. possiamo neanche Sans le sperimentarle Saint-Esprit. senza lo Spirito Santo. Alléluia. Il est tellement indispensable Talmente indispensabile dans ces derniers temps. in questi ultimi tempi. Parce que c'est lui Perché è que Lui Jésus a che envoyé. Gesù ha mandato. Le Père Il et Padre le Fils nous ont envoyés e il Figlio ci hanno mandato pour nous aider. per aiutarci. Alléluia. Comme disait la série enceinte Come aussi. diceva la sorella Les ieri, vendredis pendant qu'on priait ici, venerdì mentre la pregavamo, présence de Dieu était tellement forte. la presenza di Dio è talmente forte Et on a senti cela. e l'abbiamo sentita. Alléluia. Nous allons même parler avec un Pakalukas. Abbiamo Amen. parlato anche con Pacalucas. Alléluia. Donc nous avons senti la présence de Abbiamo Dieu. sentito la presenza Moi di même Dio. quand je suis venu avant, Anch'io j'ai quando continué à prier. sono venuto prima ho pregato, J'ai continué à ho prier. continuato a pregare Et quand je demandais au pasteur Jean-Dieu de mettre encore la chanson e là, quando ho chiesto al pastore Gian Di Dio di mettere una l'onction de Dieu canzone, est tombée. l'unzione è veramente scesa. Je ne pouvais pas rester debout. Non potevo rimanere in J'ai piedi. commencé à voir. Moi j'étais avant de prier, de prêcher, je m'agenouillais beaucoup. E Vous le savez. prima Mais ça di a commencé iniziare à me faire beaucoup de mal de genoux. a predicare mi Donc inginocchiavo. je m'agenouille instantanément, Adesso mi fa talmente pas male longtemps, il ginocchio, mais des fois je parle longtemps. mi inginocchio Je solo paye le prix quand ça vient. mi inginocchio solo un po' perché ho ce problemi col jour-là, ginocchio, je ma n'en quel pouvais giorno plus. lì L'onction est non potevo descendue. resistere. L'unzione era vendredi. scesa, J'étais obligé d'être par terre ici. sono obbligato di mettermi per terra. J'étais par terre. Ero per terra. Alléluia. La Bible dit ceci. La Bibbia ci dice, Dans ces versets que nous venons lire, questi versetti che abbiamo letto, écoutez ceci, il dit que dice, lorsque Jésus-Christ quando Gesù Cristo a été conduit vers Jean-Baptiste, è stato condotto verso Giovanni Battista Pour être baptisé. per essere battezzato, Jésus, quand il a été baptisé, Gesù quando è stato battezzato il sortit de l'eau. è uscito dall'acqua. Non, pardon. Avant de sortir de l'eau, Prima di uscire dall'acqua, la Bible dit, la Bibbia dice, le Saint-Esprit lo Spirito Santo est descendu sur son épaule è sceso sulla sua spalla, en forme corporelle. sotto forma corporale. Je répète, Ripeto, ce n'est pas moi qui ai dit ça. non è, sono io che ho C'est detto, écrit, sta scritto le che lo Saint-Esprit Spirito Santo est descendu sur lui. è sceso su di La lui. personne qui est en train de crier, La persona che sta c'est scrivendo un juif convaincu. è un giudeo veramente On parle de Matthieu. convinto, era Il ne Matteo. peut pas écrire n'importe quoi. Non poteva scrivere qualsiasi Il cosa. dit, le Saint-Esprit Diceva, lo Spirito est Santo descendu sur lui è sceso su en di lui forme de la colombe sotto forma di colomba à son épaule. sulla sua spalla. Et la Bible dit, La Bibbia dice, le la Bibbia dice, Saint-Esprit lo Spirito Santo les poussant dans le désert l'ha spinto nel deserto pour aller être tenté par le per diable. essere tentato C'est un dal verset diavolo. difficile à expliquer. Questo è un versetto molto difficile da spiegare. Le Saint-Esprit Lo là, Spirito Santo qui s'est posé sur son si è épaule, posato sulla sua spalla, a parlé gli ha parlato, et l'a poussé E l'ha et l'a spinto. inspiré
l'ha ispirato de décréter un jeûne de 40 jours di decretare un digiuno di 40 et giorni de 40 nuits. e 40 notti. Et quand tu le dis, le Saint-Esprit me dit, tu vas faire ce jeûne pas dans la maison. E lo Spirito Santo ha detto, farai questo digiuno non a Va dans casa, le désert. vai nel deserto. Jésus va dans le désert. Gesù è andato nel deserto. Alléluia. Et la Bible dit, E la Bibbia dice 40 jours de jeûne 40 giorni di et digiuno 40 e nuits, 40 notti, après la nuit de 40e, e dopo il 40° giorno, après toutes les tentations, dopo tutte le tentazioni, Jésus a vaincu les tentations. Gesù ha vinto le tentazioni. Les anges de Dieu sont venus Gli angeli di comment Dio adorer Jésus. sono venuti ad adorare Gesù. Alors la Bible dit, Allora la Bibbia dice Jésus est sorti. Gesù è uscito. C'est là, dans le verset 14, Luc 4. Luca 4, versetto 14. Revêtu de la puissance de l'Esprit, Rivestito dalla potenza dello Spirito, retournant en Galilée, ritornò in après les Galilea 40 jours de jeûne. dopo i 40 giorni di digiuno. Et sa renommée E il suo, se répandit dans tous les pays de l'entour. la sua fama si sparse in tutti i paesi. On ne e parle città. pas seulement Israël, Non si parla solo di mais Israele, au pluriel. ma si parla Dans plurale. tous les pays des alentours, In tutti i paesi che stavano intorno. sa renommée La sua fama se répandit. si è sparsa. Qu'est-ce qui se passe? Cosa è successo? Je parle de l'Esprit de Dieu, Parlo dello Spirito di Sur Dio nous. su di noi. que le Saint-Esprit t'aide à comprendre. Che lo Spirito Santo ti aiuti En a parlant de comprendere. l'Esprit de Dieu sur nous, Parlando dello Spirito su di noi, en d'autres termes, in altri termini, nous parlons aussi de l'onction de Dieu. parliamo anche dell'unzione di Dio. Hello? Je parle de l'onction de Dieu Parlo aussi. dell'unzione di Dio. Nous allons aller de là. Andiamo avanti. La Bible dit, La Bibbia dice, Jésus-Christ, Gesù Cristo, dans sa naissance, la sua Marie ne savait pas Nascita. comment va Maria- naître cet enfant. Maria non sapeva come doveva nascere questo Il dit à l'ange bambino. Gabriel, Dice all'angelo mais Gabriele, comment cela se ma ferait-il? come può succedere Parce que je ne questo? connais point d'homme. Perché io non conosco Je suis uomo, vierge. sono Comment vergine, tomberais-je enceinte? come potrei rimanere incinta? L'ange Gabriel répondit, L'angelo Gabriele le ha risposto, Ne t'en fais pas. non preoccuparti, le lo Saint-Esprit Spirito Santo viendra sur toi. verrà su di te, Il te couvrira de son ombre. ti coprirà con la sua ombra. Il parle du Saint-Esprit, Parla dello Spirito Santo, qui est esprit che è spirito, invisible, è mais invisibile, viendra sur toi. verrà su di te, Même s'il est invisible, anche se è il invisibile, a une sorte de ombre. ha una sorta di ombra. Cette ombre te couvrira. Questa ombra ti coprirà. Et quand il va te E couvrir, quando ti coprirà, Marie ne voit pas cette ombre, Maria non vede il ne questa voit pas ombra, non plus le Saint-Esprit. non vede neanche lo Spirito Santo, Et tu seras maintenant enceinte e en tu ce sarai moment. adesso incinta. C'est-à-dire que ce qui est Vuol impossible dire quello che era impossibile deviendra possible diventerà possibile à cause du a Saint-Esprit. causa dello Spirito Santo. Cette ombre-là qui te couvrira, Questa ombra che ti coprirà, on parle de sa présence, si parla della sua presenza, mais on parle aussi de l'onction. ma si parla anche dell'unzione. L'onction, c'est quoi? L'unzione cos'è? C'est l'habilité È l'abilità que Dieu te che donne Dio ti dà pour toi per te et pour une e mission per una missione qu'il t'a che confiée. ti ha confidato. Alléluia. Donc l'onction, c'est l'habilité. L'unzione è l'abilità, C'est les principes actifs. è i principi attivi, La puissance de Dieu. potenza di Dio. Et là, quand nous parlons du Saint-Esprit sur nous, E quando parliamo di on ne Spirito parle Santo pas du su di noi, Saint-Esprit comme une personne. non si parla di Spirito Santo come una Mais on parle persona, du Saint-Esprit comme ombre. si parla di Spirito Santo come Et ombra. cette ombre-là E questa ombra est invisible. è invisibile. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, Quando lo Spirito Santo viene su di il te, amène cette ombre. porta questa ombra, Il te couvre de son ombre. ti copre di sua Les ombra, choses en toi le cose in te qui sont impossibles che sono impossibili commenceront à devenir possibles. cominceranno a diventare possibili. Les choses Le impossibles cose impossibili deviendront impossibles. diventeranno Je possibili. répéterai jusqu'à ce que quelqu'un va dire Amen. Lo Les ripeterò choses finché- impossibles le cose impossibili deviendront possibles. diventeranno possibili. Le Saint-Esprit sur nous. Lo Spirito Santo su di Mais noi. remarquez ceci. Ma notate un po', La Bible dit, l'ange continue à dire, la Bibbia dice, voilà pourquoi ecco le perché saint bébé il santo bebè, qui naîtra de toi, il santo bambino che le saint nascerà da bébé te, qui naîtra de toi, questo bambino che sera nascerà da te appelé sarà le chiamato fils du Très-Haut. il figlio dell'Altissimo. Ce n'est pas le fils de Marie, Non è il figlio di mais il Maria, vient du ciel. ma viene dal Il n'est cielo. pas le fruit de Marie et Joseph. Non è il frutto di Maria e Giuseppe, Il est le fruit du è il Saint-Esprit frutto dello Spirito Santo, dans la virginité de Marie. nella virginità di Maria. Alléluia. Maintenant, il y a un problème. Adesso c'è un problema. Il nous dit maintenant, Ci dice, cet enfant, Dieu dit à Joseph, Dio dice a ne Giuseppe, crains pas de prendre Marie comme ta femme. non temere di prendere Maria come Le tua bébé qui moglie. se trouve dans son sein, Il bambino che si trova nel suo seno c'est le fils, comment dirais c'est le fils du Très-Haut. è il figlio Ma il dit ceci dell'Altissimo. precisamente. E dice precisamente, Vient du Saint-Esprit. viene dallo Spirito Santo.
c'est lui qui sauvera mon peuple. Tu lui donneras le nom de Jésus. È lui che salverà il mio popolo, gli darà il nome di Gesù. Tu lui donneras le nom de Gli Jésus. darà il nome di Gesù, Et c'est lui qui sauvera mon peuple de ses péchés. è lui che salverà il mio popolo dai peccati. Qui peut sauver du péché? Chi può salvare dai peccati? N'est-ce pas Dieu? Dio. Hello? Qui peut sauver du péché? Può salvare dal peccato. C'est ça Dieu qui peut le È solo faire. Dio che può farlo. Oui ou non? Sì o no? Mais on dit que cet Ma enfant, dice che questo c'est lui qui figlio sauvera è lui che salverà son peuple il suo popolo de ses péchés. dai suoi peccati. Donc l'enfant qui vient de naître, Il bambino che nascerà, Jésus là, quel Gesù, est Dieu. è Dio. Alléluia. Je m'arrête là. Mi fermo. Donc nous voyons maintenant. Adesso vediamo. Il dit qu'il sera déjà rempli du Saint-Esprit Sarà già riempito di Spirito Santo depuis le sein de sa mère. già dal seno di sua Donc madre. Jésus Gesù est déjà rempli è già riempito du di Saint-Esprit Spirito Santo dans le sein de sa dal mère. seno della sua mamma. Hello? Je vais pas m'agiter encore. Je vais aller lentement. Vado- Maintenant, Jésus rempli du Saint-Esprit, Gesù riempito di Spirito Santo il est encore comme fœtus entre guillemets. e ancora diciamo tra parentesi come un feto. Après 9 mois, Dopo 9 mesi Jésus est né. Gesù nasce. La Bible dit qu'il grandit par le Saint-Esprit. La Bibbia dice è cresciuto nello Spirito Santo. Alléluia. À l'âge de 30 ans, All'età di 30 quand anni il naît, on lui donne le nom de Jésus. è nato e gli danno il nome di Gesù. À l'âge de 30 ans, All'età di 30 anni Jésus commence son ministère. Gesù inizia il suo ministero. Quand il commence son Quando inizia il ministère, suo ministero on lui donne le nom de Jésus-Christ. gli danno il nome di Gesù Cristo. Christ, hein, Cristo ce n'est pas le surnom. non è il soprannome, Christ, Cristo ça veut dire loin, vuol dire unto, onction, unzione, loin. l'unto. Donc Jésus, Gesù, loin. l'unto. Hello? À 30 ans, quand il a commencé son A 30 ministère. anni è quando ha iniziato il suo ministero. Et c'est pour cela que vous allez voir, E per questo vedrete, il y a beaucoup de promesses ci sono tante qui sont dans la promesse Bible, che sono nella qui nous Bibbia, disent qu'est-ce qu'il va faire. che ci dicono cosa deve fare. L'onction de Dieu, chers amis, L'unzione di Dio, est carissimi, très è importante. molto importante. Alléluia. C'est l'habilité, comme je disais tantôt, È l'abilità, come ho detto que prima, Dieu nous che accorde. Dio ci accorda. Le Saint-Esprit, Lo Spirito a moi, Santo in me c'est une personne. è una Il persona. est Dieu. È Dio. Il me dirige. E mi dirige, Il me parle. mi parla, Il me conduit. mi conduce De l'intérieur, il dall'interno, fait tout ce qu'il veut. fa tutto quello che Alléluia. vuole, Parce qu'il est Dieu. perché lui è Dio. Le Saint-Esprit, Lo Spirito Santo avec moi, est toujours Dieu. con me è sempre Dio, Mais sous notre forme. ma sotto un'altra forma. Alléluia. Ici, on voit que Jésus-Christ, Vediamo qui Gesù Cristo, rempli du Saint-Esprit depuis sa riempito di naissance, Spirito Santo dalla sua nascita, grandissait dans le Saint-Esprit. è cresciuto con lo Spirito Santo, Il a commencé son ministère par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on lui donne le nom de Oint. ha iniziato Christ. il suo ministero con lo Spirito Santo, per quello che gli hanno dato il nome di unto. Mais maintenant, Christ. je vais ouvrir une chose que je me suis arrêté un peu. C'est très Voglio important. aprire una parentesi. Que Dieu nous aide. Parce que Que Dieu ci je aiuti. sens qu'il faut que... Je voulais aller rapidement, je sens qu'il faut que Allora, ma je vais devo doucement pour andare les piano, piano. Amen. Pour comprendre cela. Per capire bene questo. Des fois, ça semble compliqué. Alle volte sembra Non, complicato, pas compliqué. ma non è complicato. Quand quelqu'un dit, par exemple, Quando qualcuno viens dice, Saint-Esprit. vieni Spirito Santo, Pour certaines personnes, per certe on ne persone peut pas prier ça. non si può pregare C'est vrai. questo, è vero. Dans un domaine, dans un domaine, in un mais pas campo, dans tous les dice, domaines. ma non tutti i Parce campi, que nous avons le Saint-Esprit perché noi abbiamo lo Spirito en Santo nous comme personne. in noi come persona, Mais ici, quand on parle de Saint-Esprit sur nous, ma qui si parla di Spirito Santo su di noi, on parle de l'onction. si parla dell'unzione, On parle de la si parla puissance. della potenza, C'est toujours lui, Sempre mais lui. qui manifeste ma che si sa manifesta, présence manifesta d'une sua autre presenza façon. sotto un'altra Il y a l'onction forma. où le Saint-Esprit C'è l'unzione dove qui lo Spirito Santo, agit lo Spirito Santo che individuellement dans notre cœur, agisce dans nos vies. individualmente nelle nostre vite, Mais nous nel pouvons nostro cuore. l'appeler, Ma noi nous pouvons l'appeler lo possiamo comme chiamare puissance come de potenza se di manifester manifestarsi au milieu de nous. in mezzo a noi. Et là, c'est possible de dire, E lì è possibile dire, viens au milieu de nous, lì è possibile dire, Saint-Esprit. vieni in mezzo a noi Spirito Parce que Santo. là, nous disons Perché quando diciamo qu'il vient pour nous assister. che viene per assistirci, Pourquoi? perché? Parce que le matin, comme je me suis levé, Perché al mattino quando mi sono alzato j'ai eu mon façon de me lever, ho avuto il mio modo di qui n'était svegliarmi, pas comme l'autre. che non è come quello di Alléluia. un'altra persona. Chacun de nous a vu ses problèmes. Ognuno di noi ha Donc, on n'a pas une sperimentato questo cohésion problema. dans le Saint-Esprit. Non On n'a abbiamo, pas une cohésion. non abbiamo una coesione con lo Spirito Et Santo c'est possible ed è possibile d'appeler le di Saint-Esprit chiamare lo Spirito comme la Santo, puissance. di invocare lo Spirito Santo come Il n'est pas une potenza. puissance. Non è una Je potenza, répète, ripeto, il est Dieu, è Dio, mais il se manifeste dans diverses formes. ma si manifesta sotto diverse forme. Chaque étape de notre vie, Ogni tappa della nostra il vita prend une forme pour nous aider. prende una forma per aiutarci. Pour
Pourquoi nous parlons de l'onction? Perché parliamo dell'unzione? Beaucoup de chrétiens Tanti cristiani restent toujours des enfants spirituels. rimangono sempre Restent toujours des bébés bambini spirituels. spirituali, bebè Ce n'est spirituali. pas leur faute. Non è loro colpa, Parce loro qu'ils ne laissent sbaglio. pas... Écoutez, mais que Dieu bénisse l'enceinte. Che Dio benedica Ce veramente qu'il solo- disait, quello che lei il faut que diceva. nous sachions comment laisser le Saint-Esprit libre. Dobbiamo sapere come lasciare lo Spirito Santo libero. Quand ça te vient de pleurer, Quando ti viene pleure. di piangere, piangi. Mais des fois, ça te vient de rigoler. Alle volte ti viene di ridere Tu commences à rire, e cominci a ridere. Ou des fois, il te pousse à genoux. Magari ti spinge Il di te andare dit à genoux. in Nous allons y ginocchio. arriver. Dice vai in ginocchio. Alléluia. Donc, il prend... Ma perché? Non, non è tuo, il mio. È mio. Il prend... Donc, je ne peux pas bouger trop. Excusez-moi, là, avec ces machins-ci, je ne peux pas trop bouger. C'est devenu trop sensible. D'accord. Amen. Amen. Mosca, vai a casa, altrimenti è la tua fine, per favore. Alors, c'est très important, chers amis, È importante, de carissimo, voir que appeler le Saint-Esprit, di vedere che chiamare lo Spirito il est le Santo, facilitateur che lui è il de facilitatore notre travail. del nostro Je lavoro. parle de l'onction. Parlo dell'unzione. Le Saint-Esprit sur Lo nous, Spirito Santo su di noi, quand il vient sur nous, quando viene su di noi, il était sur Jésus, il était en Jésus. era in Gesù, C'est lui qui a parlé à Jésus, è lui che ha parlato a qui Gesù, l'a poussé dans le che l'ha désert, spinto nel qui lui deserto, a donné la victoire. gli ha dato la Mais la vittoria. Bible dit, E la Bibbia dice, quand il est retourné, quando è ritornato, Jésus était revêtu du Saint-Esprit. Gesù Oh, come on. Gesù è stato rivestito di Spirito Santo, Conçu par le Saint-Esprit, concepito dallo Spirito Santo, grandi par le Saint-Esprit, cresciuto dallo Spirito Santo, oint par le Saint-Esprit unto dallo Spirito Santo, pour accomplir la mission. compiere la missione, Mais avant d'accomplir la mission, prima di compiere la missione, poussé par le Saint-Esprit, spinto dallo Spirito Santo, afin qu'il soit tenté par le diable, affinché sia tentato dal et il a diavolo, vaincu le ha diable, vinto il diavolo, et la Bible e la Bibbia déclare, dichiara, après avoir vaincu le diable, dopo aver vinto il la diavolo, Bible nous dit la clairement, Bibbia ci dice chers amis, chiaramente, carissimi, oh, Rabba, Shaka, Rabba, Ke. La Bible dit que La Bible- les anges sont venus les servir. gli angeli sono venuti L'adorare. per adorarlo, Ils étaient en train de l'adorer, chers amis. stavano adorandolo, Et quand les anges e l'adoraient, quando gli angeli nous pouvons l'adoravano, voir ceci, que la Bible dit Jésus sortit. Gesù è uscito, Il sortit du désert. Il laisse le è désert. uscito dal deserto, Mais la Bible dit Ma la Bibbia dice- revêtu du ma Saint-Esprit. dice rivestito di Spirito Santo. Oh oh. Est-ce qu'on peut revêtir Moi, je revêt les habits. Io ho, Donc, comme je revêt la veste là, come ho Je me suis revêtu ho de tolto la cette giacca, veste. mi sono rivestito da et questa quand la giacca, Bible dit e quando la Bibbia Jésus s'est revêtu du Gesù Saint-Esprit, si è rivestito cela di veut dire Spirito que Santo, vuol Jésus dire che a Gesù porté le Saint-Esprit. ha portato lo Spirito Santo. Hello? Mais oh, le Saint-Esprit est une personne. Oh, lo Spirito Santo è una Tu ne peux pas persona, le porter comme ça. non puoi portarlo così. Alléluia. Voilà pourquoi, Ecco perché lorsque quelqu'un est revêtu du Saint-Esprit, quando qualcuno è rivestito di Spirito nous avons un Santo, autre langage que nous pouvons appeler, abbiamo un linguaggio che possiamo il est chiamare, oint du possiamo Saint-Esprit. dire è unto di Spirito Alléluia. Santo. Il est oint du È Saint-Esprit. unto di Spirito Santo. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, Ecco perché- quand il est revêtu du Saint-Esprit sortant du désert, Quando è stato rivestito di Spirito Santo uscendo dal sa deserto, renommée la sua fama allait partout. è andata Dans le désert, dappertutto. il était seul. Nel deserto era da solo, Personne n'était avec lui. nessuno era con Il lui. n'y avait pas de journalistes, Non c'erano giornalisti, il n'y avait pas la télévision. non c'era Mais televisione. qu'est-ce qui fait que, Ma cosa fa che quand il était revêtu du quando è Saint-Esprit, stato rivestito di Spirito Santo, sortant du désert, scendo dal la deserto, Bible dit, la Bibbia dice, sa renommée e la sua fama partout dans le monde entier. dappertutto nel On mondo parlait intero di lui. si parlava di lui, Alléluia. On parlait de si lui. parlava di lui. Le Lo Saint-Esprit, Spirito si Santo, tu le laisses la place en toi, se tu lasci il posto il in va te, faire ta publicité. Ti farà la tua pubblicità. La Bible dit que ce n'est pas la seulement Bibbia en dice, Israël, non era solo in Israele, mais même dans les pays. anche nei paesi, nelle La mission que nazioni. nous avons, La missione che noi ce n'est abbiamo pas une mission. non è una missione. Écoutez, il y a des gens qui restent bébés, Ci sono qui persone pensent qu'ils sont rimangono chrétiens. bebè, C'est pensano di seulement essere pour les cristiani, Tessins, che essere c'est cristiani seulement pour l'Afrique. è solo per il Ticino, Non! per l'Africa. Je suis là pour te No, dire, sono qui per ouvre dire, ta vision. apri la tua Lorsque visione. le Saint-Esprit est sur toi, Quando lo Spirito Santo è su di te, lorsque le Saint-Esprit, tu es revêtu du quando sei Saint-Esprit, rivestito di Spirito Dieu Santo, peut t'utiliser. io può utilizzarti Partout dans le monde dappertutto nel mondo intero. Alléluia. Amen. Il va commencer certes à Jérusalem. Inizierà sicuramente a Il va t'amener Gerusalemme très loin. e ti porterà Laissez-moi quand lontano. même aller mettre les bases Adesso mettiamo le pour basi comprendre le Saint-Esprit sur moi. per comprendere lo Spirito Santo su Comme di le me. Saint-Esprit sur Marie Come lo Spirito Santo era su Maria et son ombre. e la sua ombra. Prenons
1 Samuel, Prendiamo 1 Samuele, chapitre 16. capitolo Je 16, lirai du verset 11 seulement, verset- jusqu'à 13. dal versetto 11 a 13. Mais vous connaissez l'histoire. Conoscete questa storia? La Bible dit ceci. Che la Bibbia dice? Puis Samuel dit à Isaïe, Poi Samuele ha detto a Isaia, ce sont là tous tes fils. sono tutti qua i tuoi figli? Il répondit, Lui ha risposto, il reste encore le plus jeune, rimane ancora il più mais giovane, il fait paître les brebis. ma sta pascolando le pecore. Alors Samuel dit à Isaïe, Allora Samuele dice, envoie-le chercher. mandatelo a Car cercarlo, nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. perché noi non ci sposteremo prima che lui è venuto qua. Isaïe l'envoya chercher. Isaia l'ha mandato a cercarlo, Or, il était blond. ora era Blond. biondo, Si. Il était blond avec des beaux yeux biondo con dei begli occhi, et une belle figure. con una bella statura. L'Éternel dit à Samuel, L'Eterno ha detto a Samuele, lève-toi alzati. et fais quoi? E cosa fa? Oins-le. Ungilo. Alléluia. Lève-toi Alzati, et oins-le. ungilo, Car c'est lui, perché è lui, c'est lui que, c'est lui que j'ai choisi. perché è lui che io ho scelto. Samuel prit la corne Samuele ha preso il d'huile, corno, la corne il d'huile, corno d'olio et l'oignit au milieu de ses frères. e lo ha unto in mezzo ai suoi fratelli. L'esprit de Lo l'Éternel spirito dell'Eterno saisit David ha preso Davide, depuis à partir de ce jour che a partire da quel giorno jusqu'à la suite. fino in seguito, Attention. poi in seguito, attenzione, Lève-toi, alzati, oins-le, ungilo, car c'est lui perché è lui que j'ai choisi. che ho scelto. Samuel prit la corne Samuele ha preso il corno d'huile et olio. l'oignit au milieu de ses e frères. lo unse in mezzo ai suoi Et la fratelli. Bible dit, E la Bibbia dice, l'esprit de lo l'Éternel spirito dell'Eterno saisit David afferrò à Davide partir de ce e a jour-là partire da quel giorno lì et dans la suite. e in seguito. Et Samuel se leva comment dirais-je, à Rama. E Samuele si alzò, partì a Rama. Chers amis, Carissimi, ce que nous lisons là, quello che abbiamo c'est letto très fort. è molto forte. Remarquez ceci. Notate un po'. Nous expliquons l'onction, Adesso spieghiamo le l'unzione. Saint-Esprit sur Lo nous, Spirito Santo su di noi. l'onction de Dieu. L'unzione di Dio. Tu as besoin de Tu hai l'onction. bisogno J'ai dell'unzione. besoin de l'onction Ho bisogno pour dell'unzione. ces 5 mois qui me Per restent. questi mesi che mi rimangono, Chaque 5 jour mesi, de ta vie. ogni giorno della tua vita, Avant de finir cette année, prima di finire questo demande anno, l'onction. chiedi l'unzione. Demande l'onction. Chiedi Vous savez, l'unzione. l'huile de Vuol Dieu, dire l'olio di les Dio, 5 mois qui nous i restent, 5 mesi che ci ne manque rimangono, pas sur ta vie. che non manchi sulla tua vita. Parce que lorsque l'onction de Dieu vient sur une Perché personne, quando l'unzione di Dio viene su una persona, lorsque le Saint-Esprit vient sur une personne, quando lo Spirito Santo Viene su una persona. viene su una persona, le Saint-Esprit sur nous, lo Spirito Santo su di il noi nous donne, ci dà, il nous aide, ci aiuta, il nous fortifie. ci fortifica, Les choses que nous ne pouvons pas faire avant, le cose che non potevamo fare prima, avec lui, con lui, nous pouvons les faire facilement. adesso possiamo farle facilmente. Le Saint-Esprit Lo Spirito est Santo réellement le è facilitateur. realmente il C'est facilitatore. lui qui nous facilite la E lui che ci tâche. facilita il compito. Quand il vient sur nous, Quando viene su di noi, il nous amène ci l'habilité porta l'abilità spirituelle. Nous spirituale. devenons des extras. Diventiamo degli Nous, extra. nous vivons une vie de Viviamo una surnaturalité. vita di soprannaturalità. Donc, au travers du Saint-Esprit, Attraverso lo Spirito Santo, ta vie ne peut pas être pareille. la tua vita non può essere Ta la vie ne stessa. peut pas être Non normale. può essere più Ta normale. vie doit aller La au-delà. tua vita deve andare al di là. Tu deviens surnaturel. Diventi soprannaturale. David est un jeune homme. Davide, un giovane Il était ragazzo, jeune. era giovane, Il n'a rien fait. non ha fatto Ni niente. école de judo, Neanche la scuola di ni judo, école de karaté, né scuola di ni karate, école de boxe. neanche scuola di Il n'a boxe. rien fait de tout Non ha cela. fatto niente di questo. Il n'a pas même eu le diplôme d'être berger. Non ha neanche un diploma di pastore. Il était le plus jeune de la famille. Era il più giovane della Mais famiglia. tous les vieux, Ma tutti tous ses gli, grands frères tutti gli anziani et ses fratelli grandes sœurs e étaient sorelle dans la ville. erano nella Mais un nella enfant città, rejeté, ma lui era un bambino rigettato, un enfant abandonné, un bambino abbandonato, qu'on ne considère che pas. non si On l'a considerava. mis à côté. L'hanno messo da Laissez-moi parte. dire à une personne. Lasciate dire una persona. Assez longtemps, les gens ne te comptent pas. Da tanto, basta che le persone, Assez longtemps, da tanto tempo les gens ne te le comptent pas. persone non ti contano, Assez longtemps, Da tanto les gens ne tempo- te calculent le pas. persone non ti calcolano, Assez longtemps, Da tanto les gens ne tempo- croient même pas en le toi. persone non credono neanche in te, Assez longtemps, Da tanto les gens tempo- te minimisent. le persone ti minimizzano, Assez longtemps, Da tanto les gens tempo- cherchent
commencent à t'écraser le toujours. persone cercano di schiacciarti Mais sempre. lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, Ma quando lo Spirito Santo viene il nella tua amène vita, la différence. porta la differenza. Tu as déjà le Saint-Esprit. Tu hai già lo Spirito Parce que Santo. pour croire en Jésus, Perché per credere in Gesù, pour croire en Jésus, per credere in il Gesù, faut qu'il y ait l'activité du Saint-Esprit. devi avere l'attività dello Spirito Sans Santo. le Saint-Esprit, Senza lo Spirito Santo, moi et toi, on ne peut pas croire en Jésus. tu e io non possiamo credere C'est in lui qui Gesù. a travaillé. È Lui che ha Et nous lavorato avons cru en Jésus. e abbiamo creduto in Et Gesù. quand nous croyons en E Jésus, quando crediamo in la Gesù, première phase, la prima nous fase, recevons le Saint-Esprit. riceviamo lo Spirito Santo. Il est au-dedans de nous. È dentro À di noi. partir de Jésus, A partire da qui est Gesù, déjà loin, da Gesù che già ha quand vinto, tu le reçois, quando tu lo tu reçois aussi le ricevi, Saint-Esprit. anche Mais ricevi ce anche n'est lo pas le Spirito baptême du Santo. Ma Saint-Esprit. questo non è il battesimo dello Spirito Santo. Hello? Ce ne sont pas d'autres manifestations. Cioè, Il y a beaucoup de ci manifestations sono du Saint-Esprit. tante manifestazioni dello Spirito Santo. Beaucoup d'escaliers avec le Tanti Saint-Esprit. di scaline nello Spirito Santo. Beaucoup ne veulent pas apprendre. Tanti non vogliono imparare. Dieu ne t'a pas sauvé Dio non ti ha salvato pour meubler les tessins. per Meubler les tessins, per restez comme ça. ammobiliare, Que tu deviens une chaise. ammobiliare Tu il deviens ticino. un bateau. Che diventi Non, il t'a sedia. sauvé. Ti ha salvato. Jésus, loi est en toi. Gesù l'unto è in te Et l'onction e l'unzione vient sur ta vie viene sulla tua vita pour un travail. per fare un lavoro. Pour un Per un travail. lavoro. Pour un Per un travail. lavoro. Dieu t'a oint Dio ti ha unto pour un travail. per un Et lavoro. lui-même est derrière E lui è dietro faciliter ce travail. per facilitare questo lavoro. Ces 5 mois ici, Questi mesi nous allons qua vivre vogliamo de vivere grandes choses dans cette église. grandi cose in questa Je chiesa. déclare, Dichiaro, je décrète, decreto, les 5 mois qui nous restent, 5 mesi che ci celui qui rimangono, est ouvert colui che ha va aperto vivre des choses vivrà delle qu'il n'a cose jamais vécues. che non ha mai Qu'il vissuto, n'a jamais vécu. che non ha mai vissuto. L'onction de Dieu L'onzione di tombera Dio sur toi. cadrà su di Peut-être te. tu es en train de dormir, Magari stai le dormendo, Saint-Esprit lo tombera sur Spirito toi. Santo verrà su di te Sera sur toi. Sarà su di Et te. va t'utiliser e tu dans utilizzerai les visions, nelle dans visioni, les songes, nei sogni, dans la prophétie, nelle profezie, dans le domaine spirituel, nei campi d'une façon spirituali, que tu n'as jamais in expérimenté. modo che tu non hai mai sperimentato Les prima. 5 mois qui restent, I 5 mesi che ci c'est le mois de rimangono surnaturel. Alléluia. avremo il C'est le mois soprannaturale. de Sono i surnaturel. mesi del Comme je le soprannaturale. déclare, Lo dichiaro. je le décrète, Lo decreto. le Saint-Esprit écoute, Spirito Santo que nous avons ascolta. laissé l'espace, Noi abbiamo lasciato il a spazio. tout notre terrain d'atterrissage. Ha tutto Nos il vies suo terreno sont per son atterrare. terrain Le d'atterrissage. nostre vite sono il terreno per Qu'il soit atterrare, sur nous, che sia su di noi, qu'il nous aide. che ci aiuti, Amen. Amen. Qu'il nous aide. che ci aiuti. La Bible dit, La Bibbia dice, on appelle le petit. si chiamano Il était dans la forêt. il piccolo, era nella David foresta. vient. Davide viene. Quand David arrive, lorsque David arrive, Quando Davide arriva, arriva, Dieu dit e Dio à Samuel, dice, Dio dice a c'est lui le Samuele, petit. e lui, Ce n'est il pas piccolo, celui d'enfer. non sono i suoi fratelli, Oins-le. ungilo. Alors, l'onction d'huile, Unzione pour ceux qui d'olio. n'ont pas vu ça Per encore, quelli che non hanno peut-être, visto ancora questo, le 25 septembre, il 25 j'ai settembre, une de mes filles, una delle mie figlie, son mari est pasteur che suo marito è anche pastore, à Lausanne. a Losanna, Alléluia. Et il sert le Seigneur depuis longtemps, serve il Signore da tanto tempo, mais il va être loin ici dans cette église. ma sarà unta qui in questa chiesa. Il y aura une grande fête. Ci sarà una grande festa. Et vous allez voir comment nous allons le faire. Ah, vous avez déjà vécu l'onction quand on a fait l'onction avec la corne dans l'autre salle pour l'apostolat, n'est-ce pas? Vous étiez là. Avete già visto D'accordo. l'unzione che abbiamo fatto nell'altra sala? Qu'est-ce qui se passe? Cosa succede? Tout se passe par ta foi. Tutto succede per la tua fede. Hello? La Bible dit, La Bibbia dice, David arrive. Davide arriva, Samuel prend la corne. Samuele prende il corno, J'ai aussi une corne, donc on va le faire avec la corne. hein. anche un corno a casa, lo faremo con quello. Alors, il prend la corne, Prende questo il met corno l'huile. e mette dentro Alors l'olio. que Saoul Allora che a Saul été oint è stato unto par les choses faites par les mains des hommes. con delle cose fatte da mano di uomini. Alléluia. Mais pour David, Ma per Davide on a pris une corne. si è preso un corno, Ce que Dieu a créé. quello che Dio ha Pas l'homme a creato, créé. che non l'uomo ha creato. La Bible nous dit ceci. La Bibbia ci C'est qu'on vient de dice- lire. Quand on a versé l'huile, Quando è stato versato l'olio, l'huile on le voit. l'olio si vede, C'est visible. è visibile. Alléluia. Marie, on le voit. Maria si Elle vede, est visible. lei è visibile. Mais l'ange, pardon, comment dirais-je, l'ange Marie le voit. L'angelo Maria lo Est vede, visible. è visibile. Et Marie parle avec. E Maria parla con Mais le l'angelo. Saint-Esprit, Ma lo Spirito Santo, Marie ne le voit pas. Maria non lo Mais on vede. lui a dit, Ma le han l'ombre, le l'ha detto Saint-Esprit descendra sur toi. che l'ombra dello Spirito Santo Et scendeva su son di te. ombre. E la sua Et ombra, marquez des choses. Notate Le Saint-Esprit sur lo toi Spirito Santo su di et son te ombre te couvrira. e la sua ombra ti coprirà. Le Saint-Esprit Lo Spirito qui Santo vient sur toi che viene su di et te l'ombre te couvrira. e l'ombra ti coprirà. Voilà pourquoi, Ecco perché quand on met l'huile quando si mette sur l'olio David, su c'est Davide l'huile normale. è
è un olio normale qui se voit. che si vede. Et la Bible dit, E la Bibbia dice, à partir de ce a jour-là, partire da quel giorno David n'était plus David. Davide non era più Davide. Alléluia. La Bible dit que La quand on Bibbia mettait dice, l'huile, quando si è messo l'olio, l'invisible se fait voir. l'invisibile si è fatto vedere. L'onction, c'est quoi? L'unzione Ça cos'è? se manifeste par ce qui va se voir. Si manifesta con J'ai quello che prié le Seigneur io ho visto il qui puisse Signore commencer à t'utiliser. Qui commence à cominci t'utiliser a utilizzarti comme jamais come auparavant. mai prima. Alléluia. Comme ce gars, il est vraiment... En tout cas, toi, tu m'as épaté. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Che Dio ti benedica. Che Tu Dio mi ti hai benedica. veramente stupito. La Bible dit ceci. La Bibbia dice, David devient. L'Esprit de Dieu saisit David. lo Spirito À dice, partir de ce jour-là. Spirito ha afferrato Jusqu'à la Davide suite. e a partire da quel giorno fino in seguito anche. Il n'a jamais fait la boxe. Non ho mai fatto box, Ni le karaté. neanche karate. C'est un jeune homme Era un qui n'a ragazzo pas d'expérience. che non aveva esperienza. Et la Bible dit, Ma la Bibbia dice, quand il rencontre quando le roi Saoul, quando incontra il il re dit, mais Saul, qui est cet incirconcis dice, chi è questo qui parle incirconciso mal de notre Dieu? che parla male del nostro Dio? Moi, je vais le combattre. Io lo combatterò. Saoul le prend par la main. Saul ne prende le in mano, console, di dice, petit. adesso Cet homme-là, ragazzino, quell'uomo lì C'est un guerrier depuis son enfance. è un guerriero della sua nascita. Toi, tu n'as pas Tu d'expérience. non hai nessuna Tu ne peux esperienza. pas les combattre. Non puoi combatterlo. Saoul dit, bon d'accord. Et Saoul il voit dice- le petit insister. Ma quel ragazzo, lui Il dit, insisteva. d'accord, c'est bon. Cioè, va bene. Maintenant, je te donne tous mes armes. Adesso io ti do tutta la mia Il armatura. a donné les vêtements, Ha dato i suoi vestiti, les pantalons, pantaloni, les armes. Allez, bon, le vas-y. armi, ha detto vai. David est rentré dans les Davide ha pantalons. messo il suo ça. vestito. Il est jeune. È giovane. Il rentre dans les pantalons. Ha messo i pantaloni. C'est devenu gros. Il met tous les Era armes. troppo grandi. Il commence à marcher, il devient comme un robot. Comincia a camminare, ma come camminare con un robot. Il n'a pas pu. Non ha potuto. Il revient vers Saoul. È tornato da Il dice, Saul "Je ne e peux pas dice, avec ça." no, non posso prendere Il questo dit, tu ne vestito. peux rien faire. Ma non Il dit, posso roi, fare- écoute-moi. Dice, ascoltami. J'étais dans la forêt. Ero nella foresta Il y a un jour, e un giorno un lion est venu. è venuto un leone, Il a volé une brebis. ha preso una pecora, Il est parti è avec. partito con la J'ai pecora. suivi le lion. Io l'ho seguito, Et je l'ai arrêté. l'ho fermato, Et j'ai pris, j'ai ouvert sa e ho bouche. aperto la sua bocca, J'ai arraché ho strappato la brebis qu'il a pris. la pecora Et che aveva. quand je voulais partir, E quando voleva partire, les lions commençaient à me poursuivre pour me tuer. il leone cominciò a seguirmi per Je me uccidermi. suis tourné, Mi sono girato j'ai tué ce lion. e ho ucciso quel leone. Il dit à qui à Saoul. Et dit Il dit, Saoul. roi, Re, un jour, e un giorno l'ours est venu. anche l'orso Il a fait la ha même chose. fatto la stessa cosa. Il a fait la même chose. la stessa Parce cosa. que c'est lui qui a l'onction. Colui che ha Ce l'unzione n'est pas lui qui travaille. non è lui che C'est lavora, è l'onction. l'unzione. C'est le Saint-Esprit Lo Spirito sur Santo lui. su di lui. Ah. Alléluia. Amen. L'onction, L'unzione c'est le Saint-Esprit è lo Spirito qui Santo travaille che dans lavora la dimension nella qu'il est dimensione sur lui. che è su di lui. Il est avec lui, È con lui, il est en lui, è in lui, mais il est aussi sur lui. ma è anche su di lui. Mais dans le temps de David, Ma il tempo di le Davide, Saint-Esprit n'était pas dans David. lo Spirito Santo non era in Davide. Ça, c'est la différence. Questa è la differenza. Le Saint-Esprit là Lo Spirito était Santo seulement sur lui. era solo su di lui. Mais regardez les exploits qu'il a fait. Ma notate un po' le cose che ha fatto. Exploits. Mais à combien plus forte raison? Ancora con più ragione. Toi et moi, Tu e io, le Saint-Esprit habite en nous che lo 24 heures Spirito sur Santo 24. abita in noi 24 ore su Il 24. habite en moi. E abita in me. Je me réveille avec. Mi sveglio Je con dors avec. e dormo con Je lui. mange avec. Mangio con Je lui. vais assis avec. Partout avec. Dappertutto Tout avec, dove vado avec. è sempre con lui, con lui. Lui, il n'a pas le Saint-Esprit en lui. Lui non ha lo Spirito Santo in Toi lui. et moi, 24 heures sur Ma tu 24. e io abbiamo 24 ore su 24. Mais la Bible dit, Ma la Bibbia dice, et l'ours, e l'orso, quand j'ai arraché la brebis, quando ha strappato la l'ours me pecora, suivait. l'orso mi ha Je me seguito. suis tourné, Mi sono girato je l'ai tué. e l'ho ucciso. Pose-toi la question. Fatti adesso la domanda. Comment David, Come Davide, sans armes, senza armi, un jeune, un ragazzo, il dit que le Dieu qui m'a sauvé cioè Dio che mi ha salvato contre les griffes. contro Griffes. Griffes. le griffe, Les griffes. Griffes, les griffes, les griffes. sì, le unghie, Ah? le unghie, Les griffes des lions. le unghie, Comment le on dit ça? leone, Hein? le artigli, voilà. artigli, Artile. Artile, merci. Artile. Hein. contro gli artigli del diavolo. Donc, il dit ceci, roi, Dice, l'Éternel qui m'a sauvé
des griffes de lion colui che mi ha salvato et des pattes de l'ours, me sauvera aussi devant cet incirconcis. Le zampe dell'orso mi salverà anche da questo Lorsque incirconciso. quelqu'un est oint, Quando qualcuno è unto, il devient audacieux, diventa audace, il devient courageux. diventa coraggioso. Il n'est pas fauche, non. Non è così molle, no. Alléluia. Il devient fort et Diventa fort. forte, alla Et il n'a forza. pas la E peur. non ha paura. Imaginez-vous Immaginate un po', quelqu'un qui combat les lions, qualcuno che combatte un Senza leone armi. senza nessuna ça arma. lui vient d'où? Da C'est dove une viene la- puissance È una surnaturelle. potenza Le soprannaturale. Saint-Esprit en Lo toi, Spirito Santo in il te est déjà en toi. è già in te. Le Lo Saint-Esprit Spirito Santo parmi nous, tra di noi, il est parmi nous. mezzo a noi. Mais le Saint-Esprit sur Lo toi, Spirito Santo su di te, il doit faire de grandes choses. fare grandi cose. Laissez-lui faire. Lascialo fare. Laissez-lui Lasciatelo faire. fare. Les grandes Le choses. grandi cose. Crois seulement. Credi solo. Laisse-lui faire. Lascialo fare. Il a tué l'ours. Ha ucciso l'orso. Il a tué Ha ucciso il leone. À partir de là, A partire da lì, le roi dit, ah, il re dice, si c'est comme ça, se è così, vas-y mon fils, allora vai. que Dieu soit avec Che toi. Dio sia con te. Mais il n'a jamais fait le karaté. Ma non hai mai fatto karate, Il n'a jamais été non expérimenté. hai mai stato Le questo Saint-Esprit lo Spirito Santo sur toi su di te va te doter. ti, Te darà, doter. ti equipaggerà, Voilà, merci, c'est le mot juste. Va t'équipager, équiper equipaggerà même d'une intelligence. anche di un'intelligenza, Même si tu étais stupide, anche se ero magari tu deviens stupido, intelligent. diventi intelligente. Même si tu n'as pas fait de cours, Anche non je sais se non hai pas, je sais fatto pas corsi, comment, tu as étudié. non hai studiato, non Je hai ne dis pas de ne studiato. pas étudier maintenant. Oh, Non voilà, dico di non mais si studiare. je ne vais pas étudier, je vais faire Non l'examen. Non, je n'ai studio pas dit per- ça. no, non Tu dico as questo. étudié autre chose Hai studiato altre cose, et tu t'es efforcé. ti sei Mais tu sforzato, arrives dans la salle. ma arrivi nella sala, Les questions qu'on pose, ce n'est pas ce que tu as le étudié. domande che ti fanno Ma se non è tu quello prie che au tu fai. Saint-Esprit, Ma se tu preghi lo Si Spirito tu Santo, travailles avec le se tu Saint-Esprit, lavori con lo Spirito est Santo, capable lui è de te capace donner des di solutions. darti la soluzione, Parce que c'est une puissance. perché è una potenza, Il est une personne. è una persona, Mais il agit maintenant sur toi. agisce adesso su di Une te puissance Una pour potenza élever Jésus. per alzare Gesù, Pour confirmer la parole de per Dieu. confermare la parola di Et Dio. c'est toi qui l'as choisi E sei tu che l'hai pour scelto demeurer, per dimorare, pour vivre. per vivere. David devant Goliath. Davide davanti a Goliath a Goliath. tué tous ses adversaires. Goliath ha ucciso tutti i suoi avversari. David n'a jamais combattu Davide non ha mai combattuto une personne comme ça. una persona Mais così, l'expérience dans le ma désert, l'esperienza nel deserto il savait que Dieu est avec moi. sapeva che Dio è con L'onction de Dieu l'unzione di fera la Dio, différence dans ta vie. farà la differenza nella tua vita. Ah, c'est comme si tu ne comprends pas. È come se non Je dis ceci, l'onction de Dieu L'unzione di Dio fera la différence dans ta vie. farà la differenza nella tua vita. C'est ça qui va te donner la È force. questo che ti darà la forza. Beaucoup n'arrivent pas à prier. Tanti non arrivano a Le pregare. Saint-Esprit va Lo t'aider. Spirito Santo ti aiuterà. Tu priais 5 minutes, Pregavi 5 tu minuti, commences à prier 30 minutes. adesso arrivi a pregare 30 De minuti. 30 minutes, 30 minuti, une heure. un'ora. De une heure, Da tu vas un'ora au-delà. vai anche oltre. Alléluia. Remarquez ceci. Notate un po', La Bible, beaucoup de gens connaissent tante persone conoscono. le Saint-Esprit. Jésus dira, pardon, il a donné la commission. Gesù ha dato la La commissione. commission. La commissione. Allez, il dit aux disciples. E dice ai discepoli. Allez partout dans le monde entier, Andate dappertutto prêchez nel la mondo, bonne nouvelle, predicate la buona notizia. parlez de nouvelle, baptisez au nom de Jésus, Battezzate nel nome di Gesù, Père du Fils, tout del ce qu'il a Padre, del dit. Figlio e Spirito Santo. Faites de tutto- toutes les nations mes disciples, Fate les baptisons au nom tutti du i Père, miei du Fils, du discepoli. Saint-Esprit. Les baptisons au nom du Père, du Fils, du Battezzando nel nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo. Faites de toutes les nations les disciples. Fate tutte le nazioni Mais comment discepoli. les gens doivent faire du Saint-Esprit, des disciples? Come la gente deve fare dei discepoli? Chers amis, avec nos caractères, Con i nostri caratteri. chacun de nous a son caractère. Ognuno di noi ha il suo carattere. Dans l'église, tu as Chiesa. 20 membres, tu as 20 caractères à gérer. Nella Si chiesa, tu as 20 membres, se tu hai 20 membri, tu as 20 caratteri hai a 20 gérer. caratteri da gestire. Si tu as 40 membres, Se hai 40 membri, 40 vies à gérer. Hai 40 vite, Si tu as caratteri un da million de gestire. membres, Se tu hai milioni gloire à Dieu, gloria a mais Dio, tu as 1 million ma de tu hai- caractères à gérer. hai 1 milione di caratteri da gestire. Sans le Saint-Esprit, Senza lo Spirito Santo, c'est impossible. questo è impossibile. C'est impossible. È impossibile. Le Saint-Esprit aide nos vies. Lo Spirito Santo aiuta le nostre La Bible vite. dit, allez Dice- prêcher la bonne dice- nouvelle. La Bibbia dice, andate a Mais predicare la buona avant de les envoyer, ma prima di il mandarli, dit restez d'abord à dice, Jérusalem. rimanete prima a Gerusalemme. Restez. Rimanete prima. Dans ces quelques temps, E tra qualche tempo vous serez baptisés du Saint-Esprit. sarete battezzati Spirito C'est Santo. alors E allora vous serez mes témoins. sarete miei testimoni. Le Saint-Esprit était déjà en eux. Lo Spirito Santo era già in Ils loro. avaient déjà reçu le Avevano Saint-Esprit. già ricevuto lo Spirito Santo. Mais maintenant, Ma adesso- malgré qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, Malgrado che ha ricevuto lo Spirito je vous Santo, le faire voir. Allez, venez. Non,
Jean chapitre 20. Giovanni capitolo 20, diciamo. Ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Avevano già ricevuto lo Spirito Santo. Mais malgré le Ma Saint-Esprit, là, malgrado lo Spirito Santo, on les voit encore peureux. lo vediamo ancora On paurosi. les voit encore se cacher. Lo vediamo ancora nascondere. Ils avaient peur dans la chambre. Avevano paura nella camera. Ils ne pouvaient pas Non sortir. volevano uscire. Jean chapitre 20, Giovanni capitolo 20, lisez les 1 à 23. da 1 a Mais 23. moi je coupe, je prends le 19. Ma io leggo il 19. Il dit ceci. Dice, Les soirs, après la résurrection de Jésus, dopo la risurrezione di Gesù, questo, le soir de ce jour, la sera di de quel sa giorno, résurrection, la sua qui risurrezione, a été le premier jour de la semaine, donc le dimanche, che era il primo giorno della settimana, la domenica, les portes de lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. le porte del posto dove erano i discepoli erano chiuse. À cause de la crainte, à cause de quoi? A causa della paura. Répétez un peu. À cause de quoi? A causa di cosa? Alors qu'ils avaient déjà le Allora Saint-Esprit. che avevano già lo Spirito Santo. Ils avaient déjà reçu le Avevano Saint-Esprit. già ricevuto lo Spirito La Santo. crainte Ma il timore, La la paura était avec eux. era con loro. À cause de la A crainte, causa della paura, de la peur, della ils paura, ont fermé les portes. hanno chiuso le porte. La Bible dit ceci. E la Bibbia dice, À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, avevano paura dei giudei, ils ont fermé la porte. hanno chiuso le porte. Jésus vint, Gesù venne, les portes sont e fermées. adesso le porte sono Mais chiuse. Jésus vint, Ma Gesù venne, rentre dans une maison entra in una casa où il n'y a pas, les portes sont fermées. dove le porte sono chiuse. Le Jésus qui est dans ta vie, È Gesù che nella tua vita, c'est un Jésus qui va rentrer dans les maisons, Et même Dieu- si c'est è fermé. Gesù che entra nelle case anche se sono chiuse. Chers amis, est-ce que Carissimi. nous comprenons celui que nous portons vraiment dans notre vie? Capiamo un poco chi è colui che portiamo nelle nostre vite? Est-ce que nous comprenons qui réellement habite en nous? Capiamo chi è realmente in noi? Lorsque nous laissons la peur, Quando noi nous laissons la peur rentrer dans notre vie. quando lasciamo la paura entrare nella nostra vita, J'ai peur diciamo de manquer ce paura travail, di non avere questo lavoro, J'ai peur. ho paura de manquer ceci et di cela. mancare questo o quello, J'ai ho peur, paura, j'ai peur, paura, j'ai peur paura de cette di maladie. questa J'ai malattia, peur. ho paura. Quand nous disons cela, Quando diciamo et questo, le Jésus qui habite en nous là, è Gesù che abita Il dentro di fait noi. quoi? Cosa fa? quel est son rôle? Qual è il suo ruolo? Ils ont fermé les portes. Hanno chiuso le porte. Mais Jésus se présente au milieu d'eux. Ma Gesù si è presentato E a leur loro dit, e ha detto a La loro, paix soit avec vous. la pace sia con voi. Dans leur langue, il dit Shalom. Nella loro lingua dice shalom. Et quand il dit cela, E quando dice questo, il leur montra ses mains gli ha fatto vedere le sue mani et son côté. e il suo costato. Les disciples E i discepoli firent dans la joie furono nella en gioia, voyant le Seigneur. vedendo il Signore. Le premier jour qu'il il est ressuscité des morts, Il primo giorno che è risuscitato dai il se morti, présente devant eux. si è presentato Il a davanti fait a voir la preuve. e ha fatto vedere la Che prova c'était lui. che era lui. Verset 22. Versetto 22, Non, 21. 21. Jésus leur dit de nouveau, Gesù dice a loro di la nuovo, deuxième fois, la paix soit avec vous. dice ancora, pace sia con voi. Comme le Père m'a envoyé, Come il Padre mi ha mandato, moi aussi je vous envoie. anch'io vi mando. Verset 22. Versetto 22. Après cela, Dopo questo, après ces paroles, dopo questa parola, il souffla. ha soffiato. Jésus a soufflé sur eux. Gesù ha soffiato su di loro. Après ces paroles, Dopo queste il parole, soufflait sur eux. ha soffiato su di loro. Après ces paroles, Dopo queste parole, Jésus souffla sur eux. ha soffiato su di loro. Chers amis, Carissimi, on ne parle pas de Jésus dans la chair. non si parla di Gesù nella On carne, parle de Jésus vainqueur du si diable. parla di Gesù vincitore del diavolo. On parle de Jésus qui a triomphé la mort. Parla di Gesù che ha trionfato sulla morte. Jésus qui est sorti des morts. Gesù che è uscito dai morti, Qui a vaincu les maladies. che ha vinto le malattie, Qui a che vaincu les ha sorciers vinto i stregoni et les sorcières. e le streghe, Qui a vaincu le diable et tous ses anges che ha dessus. vinto il diavolo e tutti gli angeli Les caduti, autorités, le les autorità, principautés. i principati, Il les a vaincus. li ha vinti, Il les a cloués sur la li ha croix. inchiodati sulla Il les a croce, li dépouillés. ha spogliati. C'est Jésus-là, Questo Gesù, sortant vainqueur, essendo vincitore, vainqueur de la mort, vincitore della morte, vainqueur de la mort, vincitore della morte, la première la personne prima persona qui triomphe sur la mort. trionfa sulla Et les morte, premiers jours, e il primo les giorno, premières le heures prime ore de sa vie, della sua vita,
ses disciples. contatto con i suoi Il discepoli. a dit première chose, Ha detto la prima que cosa. la paix soit avec Che la vous. pace sia con Je voi. décrète une paix dans ta vie. Io Je décrète decreto una au pace nom de Jésus nel nome di Gesù. que la paix du La Seigneur pace del Signore soit dans ta vie. sia nella tua vita. Que la paix de Dieu, La pace di quelles Dio, que soient les épreuves, qualsiasi partout où tu es en train de passer maintenant, dappertutto dove stai que la passando, paix de la Dieu pace di Dio comble ton âme, riempi la tua anima, transforme ta vie, trasformi la peu tua vita, importe les problèmes, poco importa i problemi, que ce soit dans ta famille, che sia nella tua que ce famiglia, soit dans ton che sia mariage, nel tuo matrimonio, que ce soit dans ton che travail, sia nel tuo lavoro, que ce soit dans tout ce que nous avons besoin de siamo papier. in tutto quello che è possibile, Oh, de silence. documenti Au nom finanziari, de Jésus, nel nome di ne Gesù, regarde pas, non guardare, je suis dans les ménopauses, sono nella je ne peux pas menopausa, me marier. non posso Non, sposarmi la più. paix de Dieu No, la pace di soit Dio dans ta vie. sia nella tua Ne vita. crains pas, Non temere. parce que celui qui est en toi colui che è in est te plus fort que celui dans le monde. è più forte di quello che è nel mondo. Alléluia. La Bible La déclare, Bibbia dichiara, elle dit que la paix soit avec dice, la vous. pace sia con voi. Et quand il dit que la paix soit Quando avec dice vous, la pace il a sia- répété ça 2 L'ha fois. ripetuto due Parce que volte, leur cœur perché il loro était cuore tellement troublé. erano talmente Et ils avaient la disturbati e avevano peur. paura, Malgré toutes les choses qu'ils ont appris. malgrado tutte le cose che hanno Ils ont fait des imparato, miracles. che hanno fatto Parce que le miracoli, Saint-Esprit était avec lo eux. Spirito Santo era con loro, Chaque fois Jésus les envoyait. ogni volta che Gesù Parce li que le mandava, Saint-Esprit avec eux. perché Gesù, lo Spirito Ce Santo era con sont loro. des gars qui ont guéri les lépreux. Sono quelli che hanno guarito i Ils ont leprosi, ressuscité les morts. che hanno Ils avaient le Saint-Esprit, mais ils avaient peur. avevano lo Spirito Santo, ma Voilà avevano pourquoi paura. 2 fois, Ecco perché 2 volte le Seigneur décrète. il Signore Il decreta prie pour eux. e Il prega dit per que loro. la paix soit Che avec la vous. pace sia con voi, Que la paix soit che avec la vous. pace sia con voi. La paix est très La importante. pace è molto C'est la importante, porte que le diable rentre dans la vie des personnes. è la porta dove il diavolo entra nelle Quand persone. une personne n'a pas de paix, Quando la persona non il ha peut prendre pace des décisions en vitesse. può prendere decisioni in fretta Et il va regretter après. e poi dopo rimpiangerà. Quand tu manques la paix, Quando manchi di tu peux pace, faire des choses. Tu puoi fare delle Toi, tu cose. penses que c'est juste, tu pensi che sono giuste, mais tu es à l'écart. ma tu sei fuori. Et quand tu n'as pas de paix, Quando non hai la pace, tu ne peux pas attendre les promesses de Dieu tu non puoi aspettare le promesse à di son Dio temps. nel suo tempo. Quand tu n'as pas la paix, Quando non hai la pace, à la place de dire la vérité, al posto di dire la tu vas verità, dire des mensonges dirai dans le calme. delle bugie con calma. La paix. La pace. Et quand il y a la paix, E quando la pace, deuxième chose, il seconda a fait cosa, voir ha fatto vedere le main le mani percé et bucate les côtés e percés. il costato anche Curiousement. bucato. Il Curiosamente n'a pas parlé de ses pieds. non ha parlato dei suoi piedi, Alléluia. Parce qu'en fait, une fois, il marchait. perché una volta camminava, Mais là, il est en train de voler. adesso lì stava volando. Je ferme la parenthèse. Continuons. Andiamo avanti. La Bible dit ceci. La Bibbia dice, Après avoir voir dopo aver fatto vedere le main le mani et les e côtés, il costato, pour rassurer per rassicurarli que c'était lui. che era lui. C'est lui qui s'appelait Jésus Lui che si chiama Gesù, quand il est né. chiamava Gesù quando era Il est nato. loin à 30 ans pour 3 ans. È stato unto a 30 anni per 3 Mais anni. quand il est sorti du tombeau, Quando è uscito dalla il tomba, reçoit le nom de Seigneur des Seigneurs. c'è il nome di Le Signore, Seigneur. Signore dei Signori. Voilà pourquoi nous appelons le Seigneur Jésus-Christ. Ecco perché lo chiama il Signore Gesù Le Cristo. Seigneur parce qu'il a vaincu la mort. Signore perché ha vinto la morte. Le Seigneur parce qu'il a triomphé sur le Signore diable. perché ha trionfato sul diavolo. Hello? Mais maintenant, il les fait voir d'abord qu'il a vaincu. Adesso ha fatto Il les fait vedere, voir d'abord qu'il a vaincu. ha fatto vedere Après cela, che ha vinto e dopo di questo sa bouche fraîchement ressuscitée. Aïe. Je ne peux pas bouger. Sa bouche. Sa bouche la sua fraîchement bocca frescamente ressuscitée. risuscitata, diciamo. Son hálito fraîchement ressuscité. Frescamente risuscitato. Excusez-moi, j'ai envie de sauter, mais je ne peux pas. Maintenant, Devo stare ferma perché Lasciamo a faire causa ceci. di questo microfono. Alléluia. Amen. Amen. Sa La bouche sua bocca fraîchement ressuscitée. frescamente di fresco Il ouvre sa risuscitato. bouche, E apre questa il bocca souffle. e soffia. Il souffle. Soffia su di loro. Ça, c'est le souffle d'un homme qui n'est pas ressuscité. Questo è il soffio di un uomo che non è Mais risuscitato. lui, il venait de ressusciter. Ma lui era Quand il souffle, risuscitato. Quando c'était à peu près soffia, ça. era un rumore così Alléluia. forte. Mais la Bible dit ceci, Ma la Bibbia dice, chers amis. Il dit, recevez, c'est Jésus qui parle. c'è Gesù che parla, dice, Recevez ricevete le lo Saint-Esprit. Spirito Santo. Alléluia. Ils avaient déjà le Saint-Esprit qui opérait les miracles avec Già eux. aveva lo Spirito Santo che operava il miracolo Pendant toute leur vie.
durante la loro Mais vita. maintenant Jésus dit, Adesso Gesù recevez le Saint-Esprit. ricevete lo Spirito Santo. Vous pensez que Jésus est en train de blaguer? Pensate che Gesù sta scherzando? Lorsqu'il souffle, Quando soffia, il donne une autre dimension. dà un'altra Parce que dimensione. ces gens doivent aller dans une autre Perché queste dimension. persone devono andare in un'altra Ne dimensione. reste pas seulement dans... rimanere Il y a solo des così. dimensions que Dieu veut t'amener. Ci sono delle dimensioni che Dio vuole Regarde, quelqu'un portarti. dit que ouvre-toi. Guarda, qualcuno dice Dis-lui, apriti, ouvre-toi. apriti, Ouvre-toi. apriti, Dis-lui, ouvre-toi. apriti. Dieu veut t'amener dans les dimensions Dio vuole portarti in altre dimensioni que tu ne connais pas. che tu non conosci. Ne reste pas là seulement. Non rimanere lì solamente. Va dans une autre dimension. Vai in un'altra Dans dimensione, une autre in étape. un'altra tappa. Ne reste pas Non là. rimanere lì. Alléluia. Il souffle là. Soffiò Ils ont reçu le e hanno Saint-Esprit. ricevuto lo Spirito Mais Santo. une autre dimension. Ma in un'altra dimensione. Parce qu'il a donné la paix. Perché ha dato la E pace il Saint-Esprit. e lo Spirito Santo. Mais après, il leur dit, E dopo gli ha detto, restez ici. rimanete qua, Vous serez baptisés. sarete Ah, battezzati. là, il dit, recevez maintenant. Qui dice ricevete Mais après, adesso. il dit, vous serez baptisés. Ma dopo dice Il y a sarete beaucoup battezzati. d'expériences dans le Ci Saint-Esprit. sono tante esperienze nello Spirito Et Santo. chaque expérience, Et le ogni- Saint-Esprit prend une forme Ogni esperienza dello Spirito Santo prende pour una forma l'exécuter. per eseguirla. Donc, on ne finira pas d'apprendre. Non si finirà mai di Mais imparare, ouvre-toi seulement dans cela. ma apriti solo in questo. Et crois seulement. Et credi solo. Lorsque l'onction de Dieu vient, Quando l'unzione di Dio viene, il change ta vie. cambia la tua vita. Ils avaient peur. Allora avevano N'est-ce pas? paura, avevano paura. Ils étaient dans la crainte. Erano in Mais quand timore. Jésus souffle, Ma quando Gesù il dit recevez, ha detto ricevete, ils ont reçu. hanno ricevuto. Au-delà de ce qu'ils opéraient déjà des miracles. Al di là di quello che operavano già con i miracoli. Maintenant, ils rentrent dans une autre dimension. Adesso entrano in un'altra Quand dimensione. ils étaient baptisés du Quando Saint-Esprit, state battezzati, maintenant le Spirito Santo- Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit adesso la Bibbia dice lo est Spirito Santo descendu sur eux. è Oh, come sceso su on. di loro. Je parle du Saint-Esprit sur nous. Parla lo Alléluia. Spirito Santo su di noi. Le Saint-Esprit est descendu comment? Sur Lo Spirito eux. Santo è sceso su di loro, En forme de feu. sotto forma di fuoco, Sur la tête de tout un chacun. sulla testa di ognuno di loro. Était sur eux. Era su di loro. Le Saint-Esprit Lo sur Spirito toi. Santo su di Et la te. Bible dit, E la Bibbia dice, Pierre, oh, je ne peux pas aller là-bas. Pierre, Pietro, qui avait peur, che aveva paura même d'une femme. anche di una donna, Mais ce jour-là, quel giorno Pierre se leva. Pietro si Il alzò prêcha l'évangile. e ha cominciato a predicare Il a dit, l'Evangelo. les gens disaient, mais ce sont des gens qui sont ivres. La persona diceva, ma questi E di no, sono non siamo ubriache. ivre. Adesso no, non siamo Pierre n'a ubriachi. pas peur. Pietro non ha Les paura. disciples n'ont pas I peur. discepoli non hanno Parce qu'ils paura. avaient le Saint-Esprit sur eux. Oh, il y a avevano la lo Spirito machica, Santo là, su di bacon, loro. lobo. Le Saint-Esprit en Lo eux, Spirito Santo in loro, le Saint-Esprit avec lo eux, Spirito Santo con pendant loro, qu'ils priaient, mentre pregavano, et le Saint-Esprit sur lo eux. Spirito Santo su di loro. Et quand le Saint-Esprit était venu Quando lo Spirito Santo è sur venuto eux, su di loro, personne n'avait plus peur. nessuno non aveva più Pierre paura. sortant, Pietro il prêcha. ha cominciato a Il n'a pas fait predicare. d'effort. Non ha fatto nessun Acte sforzo. chapitre 2, Atti capitolo 2, lorsqu'il parla, quando la parlava, Bible dit que la Bibbia 5000 dice- personnes, ha detto che 5.000 hommes, persone, il pouvait uomini, être même 10 000 avec des femmes, potevano anche 10.000 con le donne, ont accepté Jésus, hanno accettato ont Gesù, été sauvés. sono stati Le salvati. Saint-Esprit a aidé. Lo Spirito Santo ha aiutato, Le facilitateur. il facilitatore. Notre travail Il nostro dans lavoro l'église est dur nella chiesa è parce que duro nous travaillons dans la chair. perché lavoriamo nella carne. Nous disons que ça c'est Dieu, ça c'est Dieu Diciamo, m'a dit de faire ça, Dieu m'a dit mi ha detto de di faire fare faux. questo. No, non è vero, C'est è nos falso. choses, nous voulons ça. Sono le nostre cose Quand che nous noi voulons faire vogliamo. ça, nous faisons ça. Quando vogliamo fare questo Alléluia. lo facciamo. Beaucoup de fois, Tante volte nous disons le Saint-Esprit, ça diciamo, n'a rien à lo voir. Spirito Santo ma non ha niente a che vedere. Voilà pourquoi nous avons des E difficultés. ecco perché abbiamo difficoltà. Laissons ces 5 mois entre les mains du Lasciamo Saint-Esprit. questi 5 mesi nelle mani Vous dello allez voir ce qu'il va faire. Spirito Santo. Dans la vie de quelqu'un, Nella vita di E nella qualcuno vita dell'Eglise. vediamo cosa farà. Nella vita Vous verrez ce qu'il di farà. ognuno e nella vita della Chiesa. vous verrez ce qu'il fera. Vedrete cosa farà. Alléluia. Pierre s'est levé encore une fois. Pietro si è alzato 3000 personnes converties. 3.000 persone convertite. Qu'est-ce qu'il a fait? Cosa ha fatto? Lorsque tu es loin, Quando tu sei unto, même ta façon de parler, anche il tuo modo di ça doit parlare changer. deve Tu ne cambiare. peux pas dire que tu es loin, Non puoi dire sei unto, mais tu as des paroles bizarres, ma des attitudes bizarres, cioè parole strane, L'onction attitudini di strane. Dio L'unzione di Dio transforme trasforma la vie de personnes. la vita delle Si persone. toi tu te laisses transformer. Se tu ti lasci Mais si tu ne trasformare, laisses pas, ma se tu non la lasci même onction la stessa peut te unzione tuer. può ucciderti. Je vais vous dire un verset. Volevo leggere un Ce versetto. verset, beaucoup de gens ne comprennent même pas Questo ça. versetto tanti Pas non seulement ne lo comprennent, mais ça pas que ça se trouve dans la Bible. Quand il dit reçois le Saint-Esprit, dans Jean chapitre 20, Giovanni capitolo 20, dice, regardez ce qu'il dit. ascoltate cosa dice. Verset 23. Versetto 23. À ceux que vous pardonnerez les péchés, A quelli che voi perdonerete i peccati ils seront pardonnés. saranno perdonati. Et à ceux que vous les retiendrez, A vous les quelli, a retiendrez, quelli che voi li ils riterrete leur seront retenus. saranno ritenuti. Jésus ne blague pas. Gesù non scherza. Ces gens travaillent avec le Saint-Esprit. Queste persone lavorano con lo Spirito Santo.
Il les a envoyés avec le li Saint-Esprit. ha mandati con lo Spirito Santo, Ils ont opéré avec le hanno Saint-Esprit. operato con lo Spirito Santo. Maintenant, il les donne le Saint-Esprit Adesso gli dà lo Spirito Santo, le jour de sa il résurrection. giorno della sua risurrezione. Et puis, non seulement il donne le Saint-Esprit, il Non a solo dit, dà lo Spirito, ma maintenant dice, je vous donne. e dice adesso vi do, Vous avez déjà le Saint-Esprit. avete già lo Spirito Santo. Maintenant, les Adesso personnes auxquelles que vous allez pardonner les le péchés, persone alle quali voi perdonerete i peccati, moi je vais les pardonner. io li perdonerò. Les personnes auxquelles vous ne pardonnerez pas les péchés, Le persone alle quali voi non perdonerete je i ne les peccati, pardonnerai pas. anch'io non li Jésus perdonerò. amène nos vies Gesù porta le nostre vite aux dimensions alle dimensioni che que tes paroles le tue parole deviennent très dangereuses. diventano molto pericolose. Vous pouvez poser la question à ma femme. Dès qu'il y a une discussion, Quando c'è una discussione, je préfère fermer ma bouche. Elle est là. quando c'è una discussione tra di noi, io preferisco chiudere la Je mia ne bocca. parle pas. Io non parlo, Parce que si je sais que si je libère dans la colère, perché se so che io si sono je libère libero delle une parole parole, ça sotto va la s'accomplir. collera, si compieranno. Quelqu'un qui est conscient, Qualcuno che è cosciente il ne peut pas dire n'importe quoi. può dire qualsiasi cosa, Parce que tes paroles sont très très dangereuses. perché le tue parole sono molto Vous pericolose. imaginez que Dieu te donne le travail, Immaginate che Dio vi dà il lavoro, que c'est toi qui pardonne le péché. che sei, quel lavoro che sei tu che perdoni i Est-ce que vous vous peccati. rendez compte? Vi rendete Là où conto? le Saint-Esprit reçoit le Saint-Esprit, Dove lo Spirito Santo, tu ricevi lo Spirito et Santo puis je vous dis, e poi vi dico, c'est lui à qui vous pardonnerez le péché, colui al quale voi pardonne aussi. perdonate i peccati, anch'io li c'est lui à perdonerò. qui vous ne pardonnerez pas. A colui che non li pardonnerai perdonerete, pas non plus. anch'io non li perdonerò. Remarque la dimension du Saint-Esprit. Notate la dimensione dello Spirito Si Santo. tu sais, voilà pourquoi le diable Ecco perché ne il diavolo veut pas que tu comprennes qui est réellement le Saint-Esprit. non vuole che tu comprenda chi è veramente lo Spirito Parce Santo. que si tu comprends le Saint-Esprit en toi, Perché se tu comprendi lo Spirito Santo c'est in te, normal. tu sei Mais normale. lorsque tu comprends le Saint-Esprit Ma dans quando- toute sa Ma tu, généralité, quando tu comprendi lo Spirito Santo in tutta la sua et que generalità, quand il est sur toi, e quando è su di te, parce que tu es en communion avec lui au-dedans de toi, che sei in comunione con lui dentro di te, ça devient très dangereux. diventa molto pericoloso. J'aime pas maudire les gens. Non mi piace maledire le J'avais dit persone. dans ma vie, Ho detto che nella mia vita je vis des églises ho visto delle chiese où les choses passent d'une façon ou d'une autre. dove le cose Mon père succedono réserve in una ma maniera- bouche de ne pas maudire quoi que ce Ma soit. io- Je ne le ferai pas. Depuis Paris, je le disais. Da Parigi io ho detto che io chiuderò la mia bocca per non maledire Alléluia. nessuno. Est-ce que tu savais que tu avais le pouvoir, si tu as le Saint-Esprit, tu as le pouvoir de pardonner les péchés, tu le savais? Tu sapevi che se tu hai lo Spirito Santo E hai il chi le potere di sa? perdonare i peccati? Ah, Chi lo sapeva? vous le savez? Lo Donc, sapevate? 4. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Benedetto sia Ce il Signore. pouvoir vous est donné. Questo Je dois potere- m'arrêter questo ici potere et vi à è partir de dato. lundi, A partir on va de voir lundi- comment le Saint va nous aider jusqu'à 5 jours. Per 5 giorni parleremo dello Spirito Nous allons Santo. parler. Parleremo, Je ne dis pas parler du Saint-Esprit, nous allons voir comment le Saint-Esprit va nous conduire parleremo Dans ces gènes- come lo Spirito Santo ci conduce in questo digiuno de action de grâce. di azione di grazia. Amen. Donc le Saint-Esprit Lo Spirito Santo en nous, in noi, le lo Saint-Esprit Spirito Santo avec nous, con noi, le Saint-Esprit lo Spirito Santo sur nous. su di noi, Alléluia. L'onction de Dieu l'unzione di doit Dio faire la différence dans ces 5 mois qui te restent. farà la differenza in questi 5 Leviamo mesi che sopra. rimangono. Alziamoci. Alléluia. Karabasheke. Maintenant tu vas demander à Dieu. Adesso tu chiedi a Dio, Je te prie chaque jour de ta vie, ti prego ogni giorno della tua vita, jusqu'à la fin de cette année. fino alla fine di questo anno, Insiste, insisti, prie, prega, demande. chiedi, Tu peux faire les jeûnes toi-même aussi, puoi fare un digiuno tu qui te donne stesso, une onction che ti danno un'unzione spéciale. speciale Nous avons besoin d'une onction Abbiamo spéciale bisogno di un'unzione dans chaque speciale domaine de nos vies, in ogni campo della pour nostra chaque vita, travail de nos vies. per ogni lavoro della nostra Nous avons vita. besoin Abbiamo de bisogno l'Esprit de Dieu dello Spirito di au Dio nom de Jésus de nel nome di Nazareth. Gesù di Nazareth. Amen. Amen. Élève tes mains là où tu es. Alza le tue mani di dove sei. Shalom, shalom, peuple de Dieu, mesdames et messieurs, merci de participer avec nous dans cet enseignement. Si vous avez des questions par rapport à cet enseignement ou d'autres enseignements que nous avons fait d'avant, n'hésitez pas de poser des questions, je suis là disponible pour vous répondre. Parce que des fois, les paroles, on ne comprend pas. Donc je suis disponible, vous voyez le numéro de téléphone et je serai là pour vous répondre. Si c'est pour la première fois que vous êtes rentré en contact à ce genre de message, que c'est pour la première fois que le message vous a touché, écoutez, ici on n'a pas assez de temps. Veuillez aussi téléphoner. Je vais vous aider comment accepter Jésus-Christ et je vais vous aider personnellement comment aussi peut-être vous avez déjà accepté Jésus mais vous avez régressé. Ne vous en faites pas, je vais vous aider. Que Dieu vous bénisse
N'oubliez pas, s'il vous plaît, de nous aider financièrement afin que nous puissions continuer à faire de grandes choses. Les appareils que nous avons, ça date. Pour les changer, pour que vous puissiez toujours avoir quelque chose, en tout cas, nous avons besoin de vos finances. Aidez-nous par rapport à ce qui sort en bas de l'écran. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Merci.